जिस शहर में आपको कबर बगैर पैसों से नहीं मिले तो करप्शन का लेवल लगा लेंगे, करप्शन कहाँ पहुँच गई है। तो हशर वो करते हैं बिल्डरों का, यानी हमें ये लग रहा होता है कि हम कोई गैर मुल्की ताकतें हैं और हमें किसी तरह से जज करना है या हमें हराना है। देखिए बड़ा सिंपल है, हम काम छोड़ के चले जाएंगे इस शहर से। नहीं, हम शहर नहीं, हमें लगता है कि हमें यहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। खरबों रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे स्टक हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। सिंध काबीना में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। नए डीजी एसबीसी मोहम्मद सलीम रज़ा को तैनात कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों बिलावल हाउस में एक अहम इजलास हुआ जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की और इस इजलास में फ़ैसला किया कि सिंध काबीना में बड़ी तब्दीली की जाए, तब्दील किया जाए, लोगों को ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लाई जाए। तो इसका असर जो हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों नोटिफिकेशन जारी हुआ कि डीजी एसबीसी जो है मोहम्मद सलीम रज़ा को तैनात की जाए, तकर्रियाँ की गई है और नए लोगों को अपॉइंट किया गया ब्यूरोक्रेसी में। सवाल ये होता है कि कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, इलीगल कंस्ट्रक्शन उरूज पर है कराची में। क्या इन तब्दीलियों से उसमें असर पड़ेगा और जो करप्शन के गढ़ बन चुके हैं ये इदारे और इदारों की जो कारकर्दगी है वो सिफर है, उसमें कमी आएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं आसिफ समसम साहब और मारूफ बिल्डर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन किया है खुर्शीद आलम साहब हैं, MDA के सीनियर कन्वीनर हैं और मारूफ बिल्डर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो हम ये देख रहे हैं जो कराची में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदारी किस पे बनती है? और हमने आज ही देखा कि सिंध काबीना में बड़ी तब्दीली की गई है और DGSBCA मोहम्मद सलीम रज़ा को तैनात कर दिया गया है। आप समझते हैं कि जो सिंध हुकूमत ने ये तब्दीली की है इससे करप्शन ख़त्म होगी, गैर कानूनी तामीरात जो कराची भर में हो रहा है उसमें कमी आएगी? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। ठीक है, ये आज की बात नहीं है। या इस गैर कानूनी तामीरात की जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो जब से हमने होश संभाला है कराची इसका विक्टिम है और ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। DG को चेंज करने से मैं नहीं समझता हूँ कि कभी ना इससे पहले फ़र्क पड़ा ना पड़ेगा। और जब तक हम माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक टीम एक आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि आपने आसान कर दिया है इलीगल तामीरात को, आपने मुश्किल कर दिया है अप्रूवल और जो लीगल को आपने 2 साल तक आप लेके चले गए हैं, दौरानिया 1 साल से 2 साल तक उसकी अप्रूवल का दौरानिया है। और इलीगल के लिए ना कोई NOC चाहिए आपको, ना कोई आपको टाइम लगेगा, ना आपको अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करनी है। तो लाजमी जो जहाँ ज़्यादा इनकम होगी, जहाँ ज़्यादा एडवांटेज, जहाँ ज़्यादा, देखिए पैसा तो सब जगह चलता है, लेकिन ये जो इलीगल तामीरात हैं उसमें ना आपको कोई क्वालिटी चेक है, ना उनका कोई ड्यूरेशन का इशू है, क्योंकि वो आपको 3 महीने 2 महीने का एक टाइम दिया जाता है कि 3 माह में बना लें, इतने पैकेज पे हमसे काम कर लें। तो मैं नहीं समझता कि ये रुकने वाला है जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे। जब तक के हमने हमेशा ये बात की है कि जब तक के इस इदारे के अंदर प्राइवेट सेक्टर से आप लोगों को नहीं लेंगे, जब तक कि आप ओनरशिप उनको नहीं देंगे जो कराची के स्टेक होल्डर हैं या जो हमारे आबाद के लोग हैं, उनको अगर आप ओनरशिप देखें। लाहौर में क्या चेंज है कि आपने हमारे साबका नॉर्दर्न के, आपने जैसा भी जिक्र किया चेयरमैन आबाद में, मैं चेयरमैन सिंध बलूचिस्तान हूँ और हमारा जो नॉर्दर्न का चेयरमैन है वो वाइस चेयरमैन है LDA के अंदर। LDA लाइक KDA, उसने ये करके दिखाया कि वो सारी चीज़ें रेगुलेट भी करता है, वो अप्रूवल भी देता है 30-45 दिन में, जो इमरान खान साहब का विजन था। लेकिन यहाँ सारी चीजें होने के बावजूद हम रुल गए। मैं ये वर्ड अब कह रहा हूँ दूसरे शहरों में और कराची में जी, डिफरेंस शहरों की, मैं सूबों की बात कर रहा हूँ। देखिए सिंध में अप्रूवल्स नहीं होती। नया पाकिस्तान में काफ़ी शोर उठा जब वो अप्रैल 2020 में ये जो बात शुरू हुई, फिर मई में एक पैकेज अनाउंस हुआ, तो वो जो इंसेंटिव था या वो जो आसानियाँ थी वो हम तो उसका हिस्सा नहीं है। हमने कराची चैम्बर में, मैं चेयरमैन था उस वक्त हमने आपके तमाम चैनल्स पे जाके कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये कहा था कि ये पैकेज या जो बात आप करने जा रहे हैं ये सिंध में ये काम का नहीं है, क्योंकि आपने 6 माह का टाइम लाइन दी एमनेस्टी। ये एमनेस्टी भी हमारी नहीं है, उन लोगों के लिए जिनका डिक्लेयर्ड पैसा नहीं है, तो उनको भी जो आपने टाइम दिया वो भी कामयाब नहीं होंगे सिंध में, इसलिए कि 18 महीने उसकी अप्रूवल में लगते हैं। तो वो कैसे 6 माह में अप्रूवल करके वो प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? तो ये काफ़ी चीज़ें, देखिए ये चीज़ें सारी मिक्स हो गई हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इलीगल की बात कर रहे हैं, इलीगल सर बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ हो रही है ना, करप्शन भी हो रहा है, गैर कानूनी तामीरात भी हो रही हैं। खुर्शीद आलम साहब, आसिफ साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं तब्दील होगा, जैसे चल रहा था वैसे ही होगा, इदारे बद से बदतर हो जा रहे हैं, कारकर्दगी सिफर है, गैर कानूनी तामीरात की भरमार है कराची में, कौन रोकेगा?
देखिए, मैं करप्शन के हवाले से तो एक बड़ी बात करता हूँ अक्सर टॉक शो में कि जिस शहर में आपको कबर बगैर पैसों से नहीं मिले तो करप्शन का आप लेवल लगा लेंगे करप्शन कहाँ पहुँच गई है। आप NIC बनवाने जाएं वहाँ करप्शन है, आप लाइसेंस बनवाने जाएं वहाँ करप्शन है। लैंड को तो छोड़ दें, लैंड के हवाले से जब हम कोई लैंड परचेज करते हैं, लैंड परचेज करने के बाद हम कोई 17 NOCs लेते हैं। आप सोचिए 17 NOC का मतलब है 17 डिपार्टमेंट जाना। 17 डिपार्टमेंट का मकसद है 17 डिपार्टमेंट के साथ करप्शन को हमने वहाँ मुंह देना होता है। हम करोड़ रुपए लगाने के बाद जब हम कहीं जाते हैं, हम अपनी NOC लेके, तो हमारे पास फिर एक आज 18वीं NOC का हम डिमांड कर रहे हैं कोर्ट से। एक 18वीं NOC हमारे सामने खड़ी हो गई है कोर्ट के हवाले से। हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जितनी NOC आप एक डिपार्टमेंट एक और बना दें, हम वहाँ भी चले जाएंगे। हम जब 17 NOC ले सकते हैं तो 18वीं भी ले सकते हैं, लेकिन उस 18वीं लेने के बाद भी अगर वो हाँ, 18वीं NOC लेने के बाद भी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन होता है तो फिर हम कहाँ खड़े। तो ये हमारे साथ बहुत ज्यादती है। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील भी करते हैं कि इस डिपार्टमेंट को देखिए, जो जड़ है ना करप्शन की वहां जाएं। बिल्डर तो देखिए एक बिजनेसमैन है, हम एक बिजनेसमैन है, दुनिया में बिजनेसमैन को देखिए कितनी इज्जत दी जाती है। हम क्या कर रहे हैं, आज नेशनल टावर पे देख लें, हमारे सारे बिल्डर, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रीजन चेयरमैन सब रोडों पे बैठे हुए हैं। सारे बिल्डर परेशान है। हमारा बिल्डर यहाँ से पंजाब जा रहा है, तो क्या पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? सिर्फ कराची में ही करप्शन है, कराची में ही लोगों की बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, वहाँ बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं। वहाँ आप जाएं तो आपको 30 दिन का NOC मिल जाती है। हमारे यहाँ 1.5 साल तक NOC नहीं मिलती है। हम एक प्लॉट खरीदते हैं अगर 100 रुपए का, तो 1.5 साल बाद वो प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का हो जाता है। हम किस तरह बिजनेस कहाँ जाए। आसिफ साहब, करप्शन की बात हो रही है, इदारे जो हैं, ब्यूरोक्रेसी जो है हम देख रहे हैं चेंज होती है, तब्दील होती है, मगर कारकर्दगी वही सिफर रहती है। तो सिंध हुकूमत कहती है ब्यूरोक्रेसी पर, ब्यूरोक्रेसी इल्ज़ामात लगाती है हुकूमत पर, सूबाई हुकूमत, और पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। देखिए, जिम्मेदारी तो हमने तो जब से होश संभाला है हमने बढ़ते हुए देखा है इसको। इस करप्शन की अगर बात करते हैं तो ये तो एक माइंडसेट है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपकी हुकूमत, मैं समझता हूँ कि किसी की भी हुकूमत आ जाए, ये माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा कि आपने रेड टेपिज्म करना है, आपने लोगों को तंग करना है, रेट आपने बढ़ाने। मैंने कहा ना कि एक जब चले आप वन बाय वन हमसे अगर बात करते हैं, हम इस सेक्टर को 3 जगह रिप्रेजेंट करते हैं। कराची चैम्बर में रिप्रेजेंट करते हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं, और आबाद में हम शुरू से रिप्रेजेंट करते रहे इसको। हम जब आपके साथ ये बात शेयर करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप चाहते हैं करप्शन कम हो जाए, आप चाहते हैं कि ये जो हर्डल्स हैं ख़त्म हो जाएं, आप चाहते हैं कि ये देखें, ये हमारा सेक्टर नहीं है, ये पाकिस्तान की इकनॉमी है। ये हम पे बात करना कि जी हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। सर, वैसे भी बिल्डर का तो 70% अलाइड इंडस्ट्री, 72 इंडस्ट्रीज हमारी, बिल्कुल वो बिल्डर उसको लेकर चलता है, उससे जुड़ी भी है। जी, मैंने कहा ना कि ये एक अगर 1000 गज का बायलॉज पे, जो SBCA के बायलॉज हैं, उस पे 1000 गज का मैं बायलॉज पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो 50 करोड़ रुपए की मैं लोकल इंडस्ट्री से बाइंग करता हूँ। तो आप हमने ना आपसे सब्सिडी मांगी है, ना हमने आपसे एमनेस्टी मांगी है। एमनेस्टी आपने भी खत्म हो गई नहीं, एमनेस्टी आपने उनको दी। मैं क्लियर कर दूं, जिनका पैसा डिक्लेयर्ड नहीं है, हम आबाद के लोग हैं, हम चैम्बर के लोग हैं, एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड। सुने, चैम्बर और आबाद के लोग हैं, सारे टैक्स पेयर लोग हैं। आपने कॉल दी इस सेक्टर को कोविड की वजह से चलाने के लिए और पाकिस्तान में रोजगार जनरेट करने के लिए कि जिन लोगों के पास डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर वो इस सेक्टर में आके काम करेंगे तो आपसे सोर्स नहीं पूछी जाएगी। तो हमने तो वेलकम किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हमने तो अपनी जगह पे एक जगह दी उनको, यानी हमने शेयर किया अपने काम को, हमने अपना दिल बड़ा किया। हमारा कोई इसमें एडवांटेज नहीं है, लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारा FTR के इशू हैं, आपने टाइमलाइन लगाई हुई है, हमारे अप्रूवल्स के इशू हैं, आप हमें कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। जो भी सिफारिशात हैं हमारी बायलॉज के, सबसे बड़ी हमारा जो मुश्किल है कि स्टेबिलिटी नहीं है बायलॉज में। जब बायलॉज में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हम कहाँ खड़े हैं। आज आप लाहौर पंजाब में देखें, उन्होंने काम किया, करके दिखाया जो विजन था। सिंध में हम आज भी वहीं खड़े हैं, स्टैंडिंग कमेटी बनती है, ओवरसी कमेटी बनती है, जो हशर वो करते हैं बिल्डरों का। यानी हमें ये लग रहा होता है कि हम कोई गैर मुल्की ताकतें हैं
اور ہمیں کسی طرح سے جج کرنا ہے یا ہمیں ہرانا ہے. ایک صوبے سندھ کی بات کر لیجئے, پنجاب کی بات کر لیجئے, دوسرے صوبوں کی بات کریں, ڈفرنس کیوں ہے؟ کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کراچی میں بہت فیس کرنا پڑ رہا ہے, کئی سال لگ جاتے ہیں, این او سیز ملتی نہیں ہے. اگر این او سیز ملتی ہے تو نسلہ ٹاور والا حال ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ بھائی غیر قانونی ہے. الدین پارک کا شاپنگ مال لے لیں, گرجر نالے کے مکانات لے لیں, دوسری چیزیں لے لیں, ہم کہاں جا رہے ہیں پھر؟ تو دوسرے صوبوں میں ڈفرنس کیوں ہے؟ کیوں کراچی میں ایک اچھا سا مضبوط سپیریئر ادارہ نہیں بنایا جا رہا ہے تاکہ بلڈر جو ریل کی ہڈی ہے, ملک کی معیشت کی ہڈی ہے, اس کو سپورٹ ملے؟ جب تک آپ ہمارے سیکٹر سے لوگوں کو, ہم اپنے سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, اس پروسیس میں قانونی طور پہ شامل نہیں کریں گے, جب تک آپ قانون سازی میں ہمارے سیکٹر کے لوگوں کو اتھورائز نہیں کریں گے, آپ اور ہم اسی طرح کسی نہ کسی پروگرام میں ملتے رہیں گے اور ہم شکوہ کرتے رہیں گے, آپ ہمارا شکوہ سنتے رہیں گے. بات آپ نے کی پنجاب اور سندھ کی, تو پنجاب اور سندھ میں فرق, میں آپ کو جو ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی کیا فرق ہے؟ ابھی بڑا سمپل ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا رائٹ ہے وہ ساری چیزیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چونکہ صوبائی حکومت نہیں ہے تو ان کے جو ڈیفرنسز ہیں, تو ہمارا یہ کام نہیں ہے, ان کا کام ہے یہ انشور کریں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کو ساتھ, میں تو سمجھتا ہوں ہم سندھ گورنمنٹ کے بھی ساتھ ہیں, ہم فیڈرل کے بھی ساتھ ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پولیٹیکل فگر نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی گول ہے. ٹھیک. آصف صاحب, جو بگاڑ ہے اداروں میں, بیوروکریسی الزامات کی بوچھاڑ کرتی ہے حکومت پر, حکومت کرتی ہے, بیوروکریسی کا کام ہے, مگر بیوروکریسی کو بیٹھاتی ہے اداروں میں حکومت, تو حکومت پر بھی ذمہ داری بنتی ہے نا؟ دیکھیں, جب تک ہماری حکومت اس کراچی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگی, یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. ہم ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کی ڈور بھی کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ہم اس کے پاس جاتے ہیں, اس کی ڈور بھی کسی اور کے ہاتھ میں. اب تو بتانا بھی پڑے گا, اب ہمیں بتانا بھی پڑے گا. اب ہمیں ایسا دیوار سے لگایا جا رہا ہے بزنس مین کو. ان کی بات میں کر دوں کہ یہ کنوینئر ہیں ایم ڈی اے ہمارے, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ایم ڈی اے ان کے لیے, ایم ڈی اے کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں؟ جی سر. میں سمجھتا ہوں نو گو ایریا تھا, نو گو ایریا ہے. میں حیران ہوں کہ اتنا بڑا ادارہ جہاں پہ کوئی پبلک کاؤنٹر نہیں ہے, جہاں پبلک ڈیلنگ کا اس وقت کراچی میں جو سب سے بڑا اسٹیک ہے نا ہمارا ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اس کراچی چیپٹر کا, جس کو ہم سدرن ریجن کہتے ہیں, جس کا میں نے کہا میں ایز اے چیئرمین سرو کر چکا ہوں, اس کا سب سے بڑا اسٹیک اس علاقے میں ہے جہاں ایم ڈی اے ایگزسٹ کرتا ہے. وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پبلک کے لیے کوئی ونڈو نہیں ہے. یہ نو گو ایریا, ان سے کنفرم کریں, یہ کنوینئر ہے. دیکھیں, میں اس وقت تیسری دفعہ ایم ڈی اے کا کنوینر بنا ہوں. میں جب پہلی دفعہ بنا تھا, جب بھی میری ڈی جی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, آج بھی ڈی جی سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. آپ ایم ڈی اے کے آفس میں چلے جائیں, ہماری فائلیں پڑی رہتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ریزن چل رہا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جس بلڈر نے ایم ڈی اے سے این او سی لی تھی, آج اس نے اپنا انٹرنل ورک پورا کر دیا ہے. ایم ڈی اے نے وہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں پہنچایا, نہ پانی, نہ بجلی, نہ روڈ. جب تک ایم ڈی اے اپنا انفراسٹرکچر نہیں پہنچائے گا, ہمارا ڈیولپرز اس کو کیسے ڈیولپ کرے گا؟ اداروں کی نااہلی ہے نا, ادارے کی. دیکھیں, میں بتاؤں ان کی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. ایم ڈی اے میں کوئی اپروول ہوتی ہے تو آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز جہاں ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پے کیا جاتا ہے, اس کے بغیر این او سی ملتی نہیں ہے. آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سالوں سے بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے, لیکن کوئی, ہم حیران ہیں کہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. وہاں پہ پیسے دیے جا چکے ہیں. آؤٹر ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر وہاں اس کو پرووائڈ کرنا, ایسا کوئی ہمیں نظر, جو ہمارے ممبرز ہیں, میں اپنے ممبرز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ایف پی سی سی آئی میں بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ ممبرز کی جو کمپلین ہے, چیمبر میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس جو کمپلینس آتی ہیں کہ انہوں نے پے کیا ہے فیس. میں بڑی سمپل کنورجن کی بات کرتا ہوں. 26 روڈ جو کراچی میں کنورجن لیجسلیشن کے بعد جس پر ہم تعمیرات کرتے ہیں ان پہ بین لگ گئی ہے, اور کہا یہ جاتا رہا ہے شروع سے, کیونکہ ہم تو, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم تو حکومت میں نہیں ہے لیکن ہم اپوزیشن میں ہیں, پتہ نہیں کیوں اپوزیشن میں. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی اس ورٹیکل تعمیرات سے لوڈ پڑتا ہے انفراسٹرکچر پہ. ہم 75 فٹ جو فرنٹ ہوتا ہے, یعنی 1000 گز کا پلاٹ کنورٹ کرتے ہیں, 2.25 کروڑ روپے کا چالان پے کرتے ہیں بیٹرمنٹ کی مد میں. تو وہ 2.25 کروڑ روپے جس کا صرف فرنٹ 75 ہے, آپ سوچیں کہ ایسے 75 فرنٹ کے کتنے, وہ جو فیسیں ہم نے پے کی ہیں, جب آپ جو ہم سے چارج کریں گے اگر وہاں آپ لگائیں گے نہیں تو اس کے بعد اس کا ملبہ ہم پہ ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, ہم تو آپ
یہ جو روزگار ہے، ہم تو یہ جو اکنامی چلتی ہے ہم تو اس کا پارٹ ہیں. ہم بینگ اے پاکستانی ہم یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہم میکسیمم روزگار جنریٹ کریں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. اور جب میں نے کہا 1000 گز کا ایک پروجیکٹ بناتے ہیں تو 50 کروڑ روپیہ لوکل انڈسٹری سے ہم بائی کرتے ہیں. تو آپ سوچیں اس لوکل انڈسٹری میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں, تو بالکل روزگار ملے گا. اب دونوں سے میرا سوال ہے کہ دیکھیں اب بلڈر اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ان کو سچ بولنے کی ضرورت ہے. پیسہ تو ایک لیگل کام کرنے والا بھی دیتا ہے اور انلیگل کام کرنے والا بھی دیتا ہے, مگر سر اداروں کی بہتری دکھ نہیں رہی ہے, صفر ہے ان کی کارکردگی. مگر اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ بلڈرز کس طرف جائیں گے, کیا حل ہے اس کا؟ اداروں کی جو کارکردگی ہے آپ کے ذہن میں ہوگا 63 ٹاؤن, کیونکہ میں ایم ڈی اے کا کنوینر ہوں تو ایم ڈی اے کی بات کروں گا. 63 ٹاؤن آپ کو یاد ہوگا آج سے 15 سال پرانا پروجیکٹ ہے. اربوں روپیہ پبلک کا ایم ڈی کے پاس چلا گیا ہے اور وہاں آپ چلے جائیں تو آج بھی آپ کو وہاں کوئی انفراسٹرکچر نظر نہیں آتا. یہ اداروں کے حال ہیں. بلڈروں کو تو لوگ بہت نشانے پہ لے لیتے ہیں کہ بلڈر نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹ ہیں. آپ شاہ لطیف ٹاؤن میں چلے جائیں, آپ سرجانی ٹاؤن میں آج چلے جائیں, ہمارا بلڈر 234 روپے کے حساب سے آج بھی او ڈی سی پے کرتا ہے. اور جو ہماری زمینیں اسکیم سے باہر ہیں وہاں ہم بیٹرمنٹ چارجز دیتے ہیں. بیٹرمنٹ چارجز کا معنی ہوتے ہیں کہ جو آپ گورنمنٹ ہم سے پیسے لیتی ہے اس کی بیٹر کرے گی, اس کی مین روڈز بنائے گی, وہاں سیوریج لائن ڈالے گی. کچھ نہیں ہوتا. تو ادارے جب تک اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے, اپنے اندر ایک لائن ڈرا نہیں کریں گے آج بھی, تو بلڈر کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے تو بلڈر اب دیوار سے نہیں لگے گا. بلڈر نے فیصلہ کر لیا ہے, ہمارے چیئرمین نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم نے بلڈروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم فرنٹ فٹ پہ آئیں گے اور پھر ہم سب کو بتائیں گے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ اشر کیا جا رہا ہے تو ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے, ہم یہ سب کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے, سب آخری کمنٹ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بڑا سمپل ہے, ہم کام چھوڑ کے چلے جائیں گے اس شہر سے. دوسرے شہر سے نہیں, ہم شہر نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں کام ہی نہیں کرنا چاہیے. خربوں روپے کی ہماری انویسٹمنٹ جو ہے یہاں پہ اسٹک ہو چکی ہے کنورجن کے نام پہ, جو بین لگ چکے ہیں. تو اگر اسی ماحول میں اسی طرح کام کرنا ہے اور اپروولس کے بعد بھی ہم پہ یہ تلوار ہے کہ پتہ نہیں کب ہمارے پلاٹ این او سیز کینسل ہو جائیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہمیں شہر میں کام کرنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. خورشید عالم صاحب, آپ نے اتنی امپورٹنٹ ٹاپک پر اپنے رائے کا اظہار کیا. جس طرح سے آپ ان دونوں کی گفتگو سنی کہ اگر بلڈر کو کراچی میں کام نہیں کرنے دیا تو وہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک چلے جائیں گے. ظاہر سے باتیں, ان کی لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ, اربوں کی انویسٹمنٹ جو ہے اس شہر میں ہے. اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں. مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.